बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फर्स्ट धन्यवाद कही ऑर्गेनाइज के जेन मान के सुंदर प्रोग्राम आयोजन कर मत डाकले लगे गोटे जोरदार ताली। खूब धन्यवाद देवी मोर प्रेरणा बोली कैसे सब बोले दादा के धनंजय दीपदा दादा लगे जोरदार ताली जे मूल्यवान समय बाहर कर मोर पाक से जिते बेले जेन जगह जो अन्याय देखले पहला फोन मौका देसी कौन से आदिवासी समाज किसी भी जदि एट्रोसिटी आरंभ कर जेड़े बड़ बड़ घटना भी है छोट बड़ घटना पहला मोटे फोन करसन और मोटे हुरसन मोटे कथा लगे फोन नहीं करन तुम्हें काय कर स्विच अकाउंट सब प्रेरणा बोल जोरदार ताली दिन दबा नहीं और मैं वक्तव्य आरंभ कर आगु मैं माट के जोहार करुचे देव देवता जोहार करुचे आप मैंने मत जेन मैट डाकी जदि गाँव में जब कम मैंने अच्छा बोले सुनन मुझे गोटे कम पिला जाइए और डम पिला भाषण देखे जदि आसवा के से मन के लाज लगुचे और मिसवा के जो डर लगुचे बोले मुई आईचे तुम संग ठेली पीटे रही मंत्र बसचे जंजीर के भांगवा लगे कौन और डोम भीतर कौन से डिफरेंस नहीं दू भाई है এটা কে শিখেছে মানুষ এদের ভেদভাব কে শিখেছে আমার শত্রু শিখেছে এই মাগের ভিতরে থাকা ভেদভাব সেটাকে ভাঙবা লাগাইছে আর যে লোক মানে ঘর ভিতরে থেকে শুনুছ মোর কোন ভাই মানে টিকে মোর কথাটা শুনো যদি আসিনি পারলা মোর আমাকে রখি পারবো কেন তোমার ভিতরে তোর আবাস তুমি আত্মীয় ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମାଇକ୍ ଯୋଉ ଭଲଟା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘର ଘର ତ କମ ସେ କମ ଦେଇଥିଲା ବରାବର ଆଜି ତ ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ଦୂର ଆସିକିରି କନ୍ହାନ ମେ ମାଟ ଲାଗିରୁ ଯୋରଦାର ତାଲି ଦିଅ আপনার গাঁও মানে এই কম আর ডোম মানে মিশিকি কি বড় আন্দোলন করছে এই অঞ্চলরে এই অঞ্চলকে আসিকি গবেষণা করেছে তার ইতিহাস যদি পড়বে কিনা আপনার ছাতি চৌড়া হয়ে যাব নিজের রক্তটাকে ঝড়ে দিছ কন্ধর লাগি দম জীবন দিচ্ছি এটা হচ্ছে আজ তুই কেনটা অলগা হেলু যদি কম লাগে যদি দম মরি পারুছে তো আজ অলগাটা পাইলু কেন বড় ষড়যন্ত্র চিন্তা কর এই মহান মায়ের তুমি অনুযায়ী জোহার করেছে যদি কন্দর ধর্মীতে যদি দম যদি ফুঁজে দিয়ে পারুছে আমি তুলে বলা কেনটা হেলু যদি কন্দর দেবতাকে যদি দম পূজা করে পারলা কোন দম অছুত কেনটা রহলে আমরা ভগবানকে যদি পূজা করে পারছি গোটে দম লোক মুশকিল কথা নেই সেটা ମୁଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି ମୋର ସେଟା ସ୍ପିଚ୍ ଥିଲା ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେଟା ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତି ଭେଦ ଅଛେ କି ଜାତି ଭାଗ ଅଛେ କହିକି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନ କେନ୍ତା ନାଇଁ ନ ନାଇଁ ତମ ଦେବତାକେ ଡୋମ ପୂଜା କରିପାରସି ଯଦି ଆମର ଦେବତା କିନ୍ତୁ ଡୋମ ପୂଜା କରିପାରିଲା ଯଦି ଛୁଇଁ ପାରିଲା ମତେ କା ଛୁଇଁ ପାରଲା ସବୁ ନିରୋଧୀ ଗଲେ ସେ ଜାଗାରେ আমরা জানিছ কন্দর ধর্মীতি ডমর সুতা নিয়ে আসলে ধর্মী নিবার আজি জানিছ ধর্মী প্রতিষ্ঠা করছু যেকোনসি গোটে কন্দ গাঁ বসাবা আগু ধর্মী ফুটা গোটে গার্সি কন্দ গাঁ বসাবা আগু ডম দরকার পড়ছি ডম বিনা কন্দ গাঁ বসাই নি পারে আপনার মানে দেখিবে যেতে বি কন্দ গাঁ আছে সবুজ ডম মান করবে কাজ লাগে সিরি সুতা বলছেন আগে জানিথিবে
डमर सीरीज होता ये असले कहा बसे नहीं तो फिर अच्छी क्या ना रहा मेरे प्रश्न है जिन लोगों ने सुनी से मालूम प्रश्न है डमर सीरीज होता असले जिक्र धर्मी प्रतिष्ठा है सी तो हमारे देश दत्ता भी पहुंचे डम घरों कपड़ा आने बोली थी जो कि डमर कपड़ा अच्छी नहीं से डम चलता है যদি বুড়িমা ঠাকুরানীকে দেবে কংগ্রেস বুড়িমা ঠাকুরানীকে দম পূজা করছি গেল ভৈরবটা করছো গেলি কাকে ভৈরবী করে পারবো হে কষ্ট ভৈরব ঠিক কহিনি দমকে কেন ভৈরব পূজা করছি কংগ্রে কেন ভৈরব পূজা করছি কংগ্রেস দেবতাকে দম ভাগ পাইছি আর ই আরো সারা ভুচি দিল কোন দম দুই লোক আর দুই লোক ঝগড়া করা এক্সপার্ট দুই লোক মারাবো ঠেসা ঠেসি ওজন এই ডোঙা কেটে গানা হয়েছে তবে চিন্তা করো তিন ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রকে যদি কেউ ভাঙি পারবা আমার বিচারধারাকে যদি কেউ ধরি পারবা সেটা হচ্ছে বাবা সাহেব ভীমকের বিচারধারা এই মন্ত্র যদি পারবা কলাহান্ডির রাজা কম রাজা ডম মন্ত্রী শুনেতে বুঝলি না যদি কম রাজা ডম মন্ত্রী জনতার ঘরকে সমিতি লাগেনি যদি ডম মন্ত্রী মন্ত্রী গাঁর বাহার কিছু নেই থি না कौन मेरा रजा अरे मंत्री जहां तो बोले महाराज ताके जम्मू जगह चाल दे ये बता देगा डॉम अरे डॉम जगह फिरा बोले कि इंग्रेज साहस नहीं कर सकता है करता को ज्यादा काल किया तो डॉम जगह फिरा मोर गांव के पोस्ट आगे मोर मुड़ी काटबू मोर छाती पे गुली खाई थी तापरे मोर कौन राजा प्रश्न बोला साटा मुझे कौन कलाहांडी के प्रश्न आगे मुझे गुली मारा गया सकाल से तोड़ दो जोरदार ताली चल जातिवाद इन एक खतरनाक परिमाण रे हमको जो झगड़ीला हमके डम और कौन के आज पर्यंत झगड़ा करवा एक्सपोर्ट से माने इनका ठसा ठस बराबर हो खत्म ही जाओ कहीं जो कहता हम ना ताकत रे डम के पारबे से माने ना कौन के पारबे যুদ্ধ করে যখন আসবে नहीं पारो कौन के मुझे पर काम के नहीं पारो तो केंद्र करने से माने दुई लोग झगड़ा लग गया सेती लगी से जंजीर का भांगा लगे मैं ऐसे ना से सत्य उजागर करने लगे इसको तारा पृथ्वी रे कन्हान में पर केंद्र को उठासी कन्हान रे बलांगीर कन्हान को उठासी और आपने हरारी 10টা जिले में कौन बना था और बुरा आश्चर्य कथा कि सारा जिला 10টা जिले के जिले लगे जुबे कौन बना था से जाके डम बना था इधर केंद्र कौन संभव है कौन मते खाली बोला आगे नहीं दिन दिन गारे कौन होता से गारे डम भी अच्छा तो इन्होंने अच्छी ठहरे के केवल पॉसिबल है लेकिन आज भी हमको जुबा करे तो एवं भी असली संविधान ऊपर आज जन भारतीय संविधान कथा कहते हैं संविधान के सब कह गए कितने लोग अधिक हाथ टेक देते संविधान वही कितने लोग रखते हैं हाँ आज के लोग रखते हैं हाँ मुझे सच कह गए कारकार भर किसी कितने पुराना है पुरान जैन पुराण है किसी हाथ टेक अभी पुरान जहाँ पुरान बैठे लाजिम से नहीं कर रहा था सब कल हरे एचेत करছে এবে পুরা दोन मराठी असे केंद्र लागू करছিল आता देखले যে পুরান আই পুঁথি গেলে এতকি গোড়া হইছে আর বড়তি প্রসঙ্গে 15 পুঁথি বামন নেল বলছে কোন কথাটি 15 পুঁথি বামন নেল কাজে না নেতা তুই বহুত বড় কোন ভাষা কই যাচ্ছে ক্লাস করে কোন কবিতা কই দিছে गौरव करो निजर दम भाषा पड़ी गला ना हमें भाषा संस्कृति के लिए काम करते प्रत्येक लोग जिते बेले निजर कम्युनिटी से कथा होता दम भाषा कथा हो खास करी यंग मान के कहबी जे पिला छाड़ा अवश्य लागते अपन मैं जानी जाऊं तो कन्नड़ भाषा रे गवेषणा करी करी मते ऑल ओडिशा जानछि कोन पिला के जानछि तो
কোন ভাষা করে জানছি আপনাদের ভাষা কাকে মরেছ ক্লাস করেছ গোটে ভাষা যে মরে গেছে গোটে সংস্কৃতি ବି ମରି গেছে গোটে সভ্যতা ବି মরি গেছে তোমরা কাহে লাগুছ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗୁଛି କାହିଁ কোন ভাষা আর কোন ভাষারে তার ইমোশন নেই লগায় আছে কি নেই রঙবতী মালা জোড় যেতে কি যেতে কাঁ ভাষাটা বলছ ছুটকু ছুটা কাঁ ভাষাটা সবু কোন কোন ভাষা রঙবতী মালা জোড় যেতে কি আছে সম্বলপুরি যাওয়া বলি লাগে সবু কোন কোন ভাষা আমার সংস্কৃতি আমার পরম্পরা এটা আমি বিহাতি গাবার গীত মানে আজ ফেমস করেছ প্রতিরূপের পঞ্চায়েতের পিলা গান আছে জানি গেলে ফেরনি সালে যাত্রা নাচ হচ্ছে ঝম 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 যাত্রা নাচ হচ্ছে আর কে ভাষা কোন ভাষা কোন ভাষা আজ গলপ করো হাতিতে হাত দিকে গরজ করে যে মুই বল বলে জানা নিচে আমি কল বলে জানা নিচে বলি আপনার লাগুন মুশকিল কথা এটা আরে দেশ রাজা এই দেশ মূল নিবাসী দেশকে ব্যবহার লোক জন্ম করে তমে আমি আজ লজ্জা বহুত প্রকার কিন্তু কোন ভাষা কবার লাগি দাদাকে আমি পয়সা দিছে দাদা এটা তো আমি মানে কোন ভাষারে হি আমার যেহেতু আমার নিজের সমাধান নেব সব মুই যদি কোন ভাষায় কথা হলো তোমার কা অসুবিধা হতো না হতো সারদা লাগতো লাগতো কিনি হ্যাঁ তো পুরো গরমকে আমি এটা যেদিন মিটিং হতো আমার সাথে কথা হলো এর কি বিউটি তো মুই মোর ভাষার যেতে মোর মাকে কহিবি মোর মা খুব সরল বুঝি পারবা মুই ইংলিশ মাই মোর আই ক্যান ইংলিশ রে মোর পেলে বুঝি মোর মা বুঝবা আর মাতৃভাষায় কইলে মোর মা বুঝবা তুমি যদি আমার ঝিও দেবতার পূজা করবো বলে সংস্কৃত পূজা করছো না বলে জালি পূজা যেমন এটিরে আমি সেন তিন পুঁজি দেশ যে দেখ মা অমকা দেখ মা দুপুরি জানেন বলে জানো যে সংস্কৃত ওম সহা বলবে কইল সে শুনবা মা নিজের মাতৃভাষা দেখা শুনছি তো সেই মাতৃভাষা প্রতি আমি এতে কলাচুকে কেন বলি কি করবা আজ কিন্তু লজ্জার কথা চিন্তা করতো আর ঝিও দেবতা বি আমার ভাষায় শুনেছেন ডাকলে দেখ মা তুই চল পুঁজি খা শুনেছ তো কেন ইংলিশে পুঁজি দেখিছ তো আমি আমার ভাষাকে ভুলে বলি আমার সংস্কৃতিকে ভুলে বলি তোমার কথাকে সারা বিলিকে কহিবি দেখো সরে জন্য বলে মা মানে যদি রন্ধা বড়া করে দিবার আছে সরে দেবে মেয়ে কহিবি বলে তোমার পেটের ভোগ উড়ি যা এ কথা নিয়ে আসবা তা আমাকে শোষণ কেন্দ্র করা গেছে আমাকে কেন্দ্র নির্যাতন করা গেছে সে তো ঘুরে আসবি ভাল সে খাই চলবে তোমার খানা কে জিরা বেঁচে গেছে তো আমরা যদি সংবিধান সভা বা সংবিধানের ভ্যালুস কে বুঝবার লাগে যে আগে ঠিয়া হয়েছে তো আপনার তো কহিলে কারণ সংবিধান নেই না কিন্তু পুরা মনে আছে ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇছে 3 ବର୍ଷର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ତ ସେମାନେ କାଣା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କାମ ପାଇବେ ଡୋର ଲାଗଲେ ପୁନାର ଘରକେ ମୁଣ୍ଡ ଦେ আর ଶୋଇଲେ ଡୋର नहीं লাগে ବୋଲିକି କହେ କି ଲଜିକର କଥା ତମେ ବୁଝିନି ପାରୁଛି ବୋଲେ ଚୂର ପୁରିକି କାଣା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଶୋଇଲେ ଡୋର नहीं লাগে ଏବେ ମୋ ଟୁକିଲ କେ କାଁ ବୋଲছে ଜାଣିଛନ୍ ନାନୀ ଡୋର ଲାଗେ ସମ୍ବିଧାନ କେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୋଇ ବୋଲିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିছে ସେ ଲାଲ ମଇକି ଡୋର ଲାଗେ ଲାଲ ମଇକି ଦେଖছি अब लाल मई के मुंडा देखिए सुईरा पर स्टार्ट करा मोर जो के फेसबुक रे प्राय सब ऑल ओवर देखी जाओ और ताके उलगुलान में डाक्टर समझते जानी राज्य में मत जानी उलगुलान अर्थात विद्रोह
ताके ना भी तो सब लोग एटा उलगुलान बोलिकी से मोर झियो उलगुलान के डर लागे आगे से संविधान के पूजुछे गोटे टाइम थिला डर लागला पोस्टर पुराण पोथी के पुस्तक बुझे एई चेतना हमको दरकार आगामी पीढ़ी के चेतना दरकार पुराण आउ संविधान भितर डिफरेंस हमको जाना पड़वा सत्य और असत्य भितर डिफरेंस जाना पड़वा आपण मैं चिंता करो जेते बेले उच्च वर्ग लोक मान को मौका मिलिथिला ए देश रो मजा हेले 2000 3000 वर्ष शासन करे से काना लेखले गाड़ी बन गए तो 2000 3000 वर्ष भितर से वेद लेखले पुराण लेखले और आमके जो मौका मिलला आमे काना लेखले गाड़ी बन भारत रो सबुठ पावरफुल ग्रंथ संविधान से मैंने काना लेखले से मैंने वेद पुराण 4 वर्ण सृष्टि कले क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र और से 4 वर्ण भितर आमदानी रखी देखन चिंता करन एसटी एससी के 4 वर्ण भितर नहीं रखी केंद्र रखले शूद्र मान भितर मध्य अति शूद्र रखले नीच भी अति नीच दरिद्र भी अति दरिद्र पुराण आमको जगह नहीं दी आपण मैंने नहीं भावन जे 4 वर्ण भितर आमर जगह 4 वर्ण भितर भी नहीं थे शूद्र भितर भी अति शूद्र चांद रखी थी और जेते बेले आम बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिखले सेते बेले काम लिखले जानी कौन वी द पीपुल ऑफ इंडिया गुरु जोरदार ताली देवे हम भारत के लोग क्या बोले हम भारत के लोग निजर पता नहीं लगी निजर चाकरी पता नहीं लगी बामन भी भारत के लोग उच्च वर्ग मैंने भारत लोग दलित भी भारत लोग आदिवासी भारत लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया लिखले और से मैंने जो लिखले वेद पुराण से आम शासक सब आमको सेवा कर लिखले लिखले से संविधान जे भारत सब पावरफुल ग्रंथ हाँ कि नहीं जोरदार ताली देवे अब मैं सुनी थी संविधान खतरा दिए सुनी तो नहीं दे अरे संविधान के अंदर खतरा दिए संविधान के क्यों मैंने करूँ संविधान के क्या डर आसे जे चोर चुहार दंगाकारी से मान को संविधान के डर अन्य डर ठीक है जोरदार ताली दिया चोर तारा नहीं डर रहे आने नहीं डर और खतरा से मन दे संविधान द्वारा जेल चुरासी जाके फांसी लगवा से मन संविधान के डर और से लगी এই প্রশ্ন করে যে সংবিধান খতরা দিয়েছে বলে আর প্রকৃতির সংবিধান কে সে মানে খতরা নেই বলবা সংবিধান তাহলে খতরা নিছে খতরা কারা জানেন কেন नहीं दीपक कौन लोग संविधान लिखला बोली को संभाले खतरा बोले ना बोले दलित लोग लिखला बोली खतरा है संविधान से मतलब नहीं थी ये विचार खतरा है पूरे दलित लोग लिखला बोली की आदि से माने अपर तीसरे मायने तीसरे तो सीखे से पैदा है गिर जाएगा तो पूरे दलित संविधान लिखी ना बोली का बदलाव बोले छो आमे माने केते सुकून में घरे सुई चिंता करो संविधान के सेवन बदलाव जन के विभाजन कर चलते लाई और जेते बेले संविधान के जानी सारे ये पछुआ वर्ग लोग तल वर्ग लोग से माने देश रजा है सेटा भी से जानी और सेटा से मन को डर संविधान के डर नहीं ना जेते बेले संविधान को जानबो कि तया लोग माने राजा है आम शासन करते सेटा होचे तांकर भय आमे देखाबो कि नहीं संविधान घर रखबो कि नहीं कौन आज प्रतिज्ञा करन संविधान घर रखबो कि नहीं जेन पुस्तक जेन ग्रंथटा आमको
मानवता सिखावा हमको मुक्ति देवा से ग्रंथ रखू कि जेनटा हमको गुलामी सिखावा से ग्रंथ रखू कौन हमको छाछूत सिखावा हमको गुलामी सिखावा हमको अंधविश्वास सिखावा से ग्रंथ रखू गए बस हमको जेन ग्रंथ हमको मुक्ति देवा से ग्रंथ का मूड आर दिख रही सुना कि नहीं हाँ तो मोर कहर अर्थ যে আমার ভিতরে যেন জাতি ভেদভাব এই সবু যেন ঘৃণার ভাব যেন ভরিছন আমি যে এক হি হলু বলে দেশের রাজা আর তোরে কম হবা দেশের মন্ত্রী আর তোরে দম হবা সেটা সে মানুষ ভয় আর এটা আমাকে জনাবার করবা কলাহান্ডি কল্যাণগড়ে কম রাজা দম মন্ত্রী এটা জনাবার করবা জানা কি নি कितने गढ़ थे कोलाहांडी जानी हठटा गढ़ टोटाल गढ़ कौन रोजा दम मंत्री थिला आज कोई रकम गोटे गढ़ से असुर मैंने अच्छे आम मैंने सरकार ताली मारते असुर बोले फुला असुर बोले असुर बोले क्या पहला दुर्जन लोग माने पापी लोग माने हमें हो आज हमें से पापी है बोले दुर्गा कर मारो हमें पापी है हमें असुर है तुम्हें असुर हमें असुर है तुम भगवान कहा जाए इससे भाई कोलाहांडी के दुर्गा नहीं भगवान जानी नहीं असुर रे गोब रे असुर होगा असुर रे गोब रे असुर शासन चलवा भगवान मन को स्थान नहीं जुगे जुगे भगवान हारी चो नहीं भी हारब जल्दी चलो तो ये बोले हमको असुर राक्षस रुद्र चिन्हट बोले अलाहाबाद शिलालिपि गोटे लेख अच्छे चंद्रगुप्त मौर्य जिते बेले कलाहांडी आक्रमण कले सेते बेले कलाहांडी कंध राजा सहित भी परास्त होइछे बोले कि अलाहाबाद शिलालिपि लिखिछ और से युद्ध का परिचालन किए करथिले जेन चंद्रगुप्त संगे जेन कंध राजा जेन युद्ध कले से 15,000 ना गाना लिखिए जानी व्याघ्र राज बोले लिखिछ से 15,000 ना व्याघ्र राज क्या लिखले से बाघर चमड़ा पिंधुला से कंध बाघ के मारिकी बाघर चमड़ा पिंधुला से बोले ताके व्याघ्र राज बोले कहले और से युद्ध के परिचालन केन बोले जानछन के डोम सेनापति और पृथ्वी विजय करथिबार चंद्रगुप्त बोले जाके केन धरे नहीं पारी हमारे ई मैच धरे छे उच्चतर कोई भागे छे तो खेती छे ये मात्र एटा क्वालिटी अलाहाबाद शिलालिपि स्पष्ट लिखा আছে যে কল্যাণগড়ে ব্যাঘ্ররাজ দ্বারা भी পরাস্ত হেলি কেন গৌরবের কথা চিন্তা করো আজ সে মাটির লোক আমি গুলাম হইছো আমি রাজা আমি মন্ত্রী আমি সেনাপতি মানে বিশ্বাস नहीं करने पारा মানে এটা এই গাঁর লোক আগে नहीं जानबा कलाहांडी लोग आगे नहीं जानबा सारा पृथ्वीर लोग जानले ना যে কল্যাণগড়ে तेरे पावरफुल लोग माने दिले बोली और से असुर माने होचो आमे जेहेतु हमके हरि नहीं पारी तो तेणु करे हमके हटा असुर राज्य भी कहसन क्या राज्य असुर राज्य और असुर राज्य राजा और सेनापति असुर আমার পিলা মানে অম্বেদকর পিলা মানে আপনার মান দেখি দিবে অমকে অসুর লিখবা বাস টাইটেল भी স্টার্ট করলে বলে কি নি হ্যাঁ তাই যে আমার শান্তি আছে মানুষ বলে নাই সে স্পষ্ট করে লিখিছে আর কইছি তা টাইটেল চেঞ্জ করে দেখা বলে জানি মানুষ অসুর তার লাগে জোরদার তালিছে আমকো কি সিগনেচার দেওয়া করবা স্টাম্প মারবা করবা হ্যাঁ মুই অসুর हाँ मैं कौन हाँ मैं डॉग मेरे भाषा कौन नाम मेरे भाषा भी डॉग मैं कौन राज्य लोग तो क्या घर लोग होते लाज करना होता है आज भी आमर लोग जनती के अधिकार पापक कर देना टिके शिखी दे अधिकार नहीं बाबा साहेब अम्बेडकर खाटक पाटले परिवार मुकामे ताकर खाटक पाट परिवार मुकामे टिके पाठ कर देले उच्च वर्गर चिंताधारा बोला छात्री के फुले और नेस्किले कौन दम बोले परिचय देवा
पूरा ताल ठुकी करता मुझे प्रधान पर असुर देश कौन पूरा पिला मुझे डोम पिला है बोली यूनिवर्सिटी माने पल्ली दिल्ली तक जिते भी यूनिवर्सिटी जाऊच मुझे मोर भाई बहन मान के कहबी पूरा सिल मारी मुझे डमेन टुकिल बोली डोम पिला बोली कहीपर कि नहीं मुई अजित कुमार भाई कौन पिला मुई बहुत बहुत गवेषणा व्यक्ति बहुत दूर तक आप आशीर्वाद गली ने और इतु नहीं गली जब कौन पिला बोली इतु नहीं गली जब कौन भाव जानसी बोली और इति नहीं गली जे कलाहांडी कंद संस्कृति को कही बोली मैंने तो सब सम्मान मिलूचे सब चौकी मिलूचे सीट मिलूचे तो कंद संस्कृति दम संस्कृति प्रचार प्रसार करते बोली मुई तो केवल अपमान फिल नहीं करवा तो अपन मैंने क्या है जो अपमान फिल करोगे फिर बराबर कथा तो मैं तो संस्कृति के महान अपन जानबार नहीं घरे घरे संस्कृति अच्छे আমি শেষ কথা কইবি আর বহুত বহুত গ্রেটনেস কথা কইবি আমার বক্তব্যকে সরাবি আজি কাঁ দিবস है ठीक है डीपली सुनबे आज्ञा मैंने जेते आज्ञा मतलब कि बहुत प्लीज ध्यान डीपली सुनबे आज कां दिवस है महापरिनिर्वाण तार अर्थ कौन जानी तुम महापरिनिर्वाण उच्च वर्गीय लोक माने दशा करसन सुनी जाओ मनीष मरीगला दशा करसन और बरस के गोटे श्राद्ध करसन करसन कि नहीं किंतु आमर संस्कृति रे एंता नहीं हुए मूल निवासी संस्कृति रे मूर्ति पूजा नहीं प्रकृति पूजा प्रकृति पूजा अरे गोटे आमर बिलीफ सिस्टम अच्छे विश्वास अच्छे कहा जानी तुम क्या गछर मजी जो लगा गच बाहर कि नहीं जदि गोटे बड़ गचर मजी तुप क्या गच बाहर बड़ गच बाहर किंतु ब्राह्मण संस्कृति क्या जाने पाप कले कुकुर जन्म करते मानव पाप कले कुकुर जन्म हवा भूषण जन्म हवा महापरिनिर्वाण अर्थ हो मनुष्य माने मनुष्य जन्म हवा सेटा होते महापरिनिर्वाण तू एकदम सस्ता थी कह देली बोले मोर गोर में जन जन्म हवा सेटा माने कि कुकुर है तो बस हता होते महापरिनिर्वाण एकादश दशा हो बोले कुकुर जन्म हवा आज्ञा बुझले कि नहीं जेना बासी श्राद्ध नहीं बसल जाए যদি সে শ্রাদ্ধ করবে তার পাপটা তার পরিবার লগে ধুই পারলে ভূষণ জন্ম হওয়াটা গ্যারান্টি আছে না বুঝলে কি সেটা হচ্ছে শ্রাদ্ধ বার্ষিক শ্রাদ্ধ হয় আর আমি পাপ করু অসুর গায়ে মাংস খাইলে বিক্রি ধোয়ার অসুর জন্ম হলে মানা কা জন্ম হলো সেটা হচ্ছে মহাপরিনির্বাণ বলে মনুষ্য ওদের জন্ম হওয়াটা আর তাহাকে আমি আমার ভাষায় পিতর বলে কইছি তারা সবই ঘর আছে না क्या है सेटा किधर मैं तो लेकिन डीपली सुना हुए ब्राह्मण वालों का किधर लेना खाना लेना किधर पूजा पहले से छोड़ के दीपो पर हमें दुखर को बाजी किसी लोग किधर पूजा का छाल लेना अब माँ खाई दिले कहाँ का पूजा करते किधर माँ खाई दिले कहाँ का पूजा करते এটা কি নিজের পুরসা পাগনি কুকুর মাগড় করছ না হনু মাগড় করছ নি করবেনি নিজের পুরসা যেন মরি থিবা যেন আমন সরি যেতিবা তাহাকে তো পূজা করছু কেন সাত পিড়িকে পূজা করলে কেন সৈন্য পুরসা পূজা করছে সেটা তো সেটাকে কেন পূজা করছো পিতর পরে বলছো পিতর কোন তো আর সেটা মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস আছে সেনে ফের মাইজি গৌরা পূজা আছে মুনুষ গৌরা পূজা আছে ছুট ছ মরিথিবা তাহাকে পূজা হইবা আছে সেনে ঠেঙ্গা আছে সেনে মির্চুক আছে সেনে মাইলি আছে কি নেই সেটা আমাকে জানলা বাবা কেনটা কেনটা আর আমার ভিতরে গোটে অন্ধবিশ্বাস করতে গেছে মাইলি বলে খারাপ বলি কেন কুকুর পিলা করা মাইলি খারাপ বলি মা কা মাইলি বলছো আমি তো মাইলি গোটে ডেঞ্জারাস দেবতা अरे को केनता को तुम्हारा मां तुम डेंजर का 1600 माइली अच्छे अपन सुनी तो 1600 माइली रॉकेट माइली ठार हम गुरुजी दुई कहनी बोला तो वहां उसके लिए बहुत लिस्ट अच्छे तो कोहर आज तुमको केनता हमको एंता भय सृष्टि करिছো যে মাইলি को खतरा करता बोली
আমার মায় গুরু জোরদার তালি দিও ফতরা ফতরা কিছু নিল ঠেঙ্গা দেবতা কেন জানিছেন কে ভঙ্গা লোক মনে ঠেঙ্গা বলে পূজা করছেন ভঙ্গা লোক মনে বলে ঠেঙ্গা আমি তোমার বলে মাকড় কে পূজা করু জানি তোর কথা মা মানে সাথে মাকড় কে সম্পর্ক হোক সিধা সিধা করো আমার দেবতা তুই 6টা হাত আছে কে হাঁটতে করতে কি তার ঘর পিতর পূজা করে 6টা হাত বাড়িতে তাহলে কত দিকে বাড়িছে চেঁচেটা মুড়ি বাড়িছে মরি গলা 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 কিনে পিতর না মানে চিত্র বিচিত্র 4 হাতটা করছিলাম তোর দেবতা আছে এই কারণে ব্যাস আমি লাগাতে পূজা করছি দেখ না পূজা করলে কি বলে সরলা কিনে সেটা আমার দেবতা আমার তো হাত গোড় কলব পুরেটা মানুষ মাকড় হলে দিসবার দেবতা বললেই না হ্যাঁ তো এইটা হচ্ছে মহাপরিনির্বাণ সেটাকে আমি কা বলে করছি প্যান বলছি দেখুন ডিপলি শুনুন যেহেতু গোটে গবেষক বহুত গবেষণা করছি ডিপলি আর ভিতরে গেলে তো আপনার মানে বুঝিবেনি তাহলে বহুত সারা জিনিস আছে আপনার মানে বুঝবা বলে আমি সরল ভাষায় কই দিচ্ছি প্যান বেলে কাটা গোটে বহুত ডিপ জিনিস সেটা প্যান আর বেন দুই প্রকার আছে প্যান হলা আমার যে লোক মরি যেতিবা আমার যাহাকে পিতর নে পূজা করবো সেটা প্যান আর বেন হচ্ছে প্রকৃতি যেটাকে ঘর বাহারে পূজা করছেন ঘর ভিতরে গোটে দেবতা পূজা করা যাচ্ছে ঘর বাহারে গোটে কিনি ঘরের ভিতরে নিজের পরিবার লোক পূজা করছেন আর বাহারে প্রকৃতিকে পূজা করছেন যেতে भी देवी देवता बन अछन सेटा प्रकृति है मानिकेश्वरी के जानबेन के प्रकृति है डंगर बुढ़ा के प्रकृति है तो भटे कौन सा दम कहन तो डंगर बुढ़ा के भीतर पूजा करवाता যদি কোনো ভুল করতেছে পদ্ধতি ভুল হবে তো দাবা চ্যালেঞ্জ করবে এটা ডंगर बुढ़ा के घर ভিতরে আর সে প্রকৃতি है घर रो बाहर पूजा करबा से ওইটা আমার সংস্কৃতি পেন পূজা বেন পূজা ধর্মী পেনু শুনিছ ধর্মী পেনু যেন গাঁতে ধর্মী হচ্ছে সেটা কি পেন বলছেন কাকে পেন বলছেন সে ধর্মীটি গাঁ সার জিও দেবতা পূর্ব পুরুষাকে भी পুঁজি দেওয়া যাচ্ছে বলি কিন্তু ধর্মী হচ্ছে প্রকৃতি দেবতা মা জানেন যাকে বলেছি সেটা কি প্রকৃতি সেটা পিতৃ রয়েছে পিতৃ আর প্রকৃতিকে আমরা চিন্তা করবো সেটা হচ্ছে প্রেম আর বেন যেহেতু ধর্মে তাকে সারা গাঁ সারা পুঁজি দিয়া যাইছি নিজের পিতৃপুরুষাকে দিয়া যাইছি সেটি ধর্মী পেনু বলছে বা পেন বলছে পেন আর বেন ভিতরে আমাকে চিন্তা করবা তো ଆମେ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଡି ଦଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବା ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର ଆମକୁ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ପରିଚୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଆଜି ମୂଳ ନିବାସୀ ଯେନ୍ ଦାବା କରୁଛୁ ମୂଳ ନିବାସୀ କେନ୍ତା ପ୍ରମାଣ କରବୁ କହିଦେବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ନିବାସୀ ବୋଲିକିରି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରବାର ଅଛି କେନ୍ତା କରବୁ ଆମର ପେନ୍ আমার ডিএনএ যদি কবা পেন রহ তো ডিএনএ যাকে বিজ্ঞান भी हमको खारज करने पारे যদি মোর কঠোর পুরুষার ডিএনএ भी থিবা আজি সেই ডিএনএ আস্তে আস্তে মোর না আছে সেটা হচ্ছে পেন আর সে পেন পূজা আজি মেটা কেন মনে করছন কে বলো কল দম গৌর বলে আমার মনোনিবাসী লোক মনে করছন বারণ নেই করে পেন পূজা তোমার কথা হচ্ছে এর কি মহান সংস্কৃতি মহান পরম্পরা পাঠিয়ে দিল যদি এই সংস্কৃতি ভিতরে যা বলে আমার মনের ভিতরে কিছু প্রকার প্রভাব দেখা নেই আছে কেন বুড়িমা ঠাকুরাণীকে কেন পূজা করছো হাত তখন থেকে বুড়িমা ঠাকুরাণীকে আপনার গাঁরে কে পূজা করছো ঘোড়া ঘরে কে পূজা করছো বাবুরা ভৈরব ভীমা अलग अलग जाति अलग अलग भाग पाई सेटा असुविधा नहीं अलग अलग जाति गणा मान अलग अलग बंदरता भाग पाई तो केन गाँव केनटा हेटी पारे गोबरा सुनेन हाँ तो गोबरा सुने